donc an yɛrɛ kan ka se ko problème ɲɛnabɔ parce que tuma o tuma n'an ye gɛlɛya sɔrɔ ninnu ka n'an dɛmɛ a bɛ sɔn ka fakunya don an ka kow la quoi siɲɛ wɛrɛ an bɛ sɔn ka fɔ k'u kana Sikaso ou bien u kana Bamako yɛrɛ Ala k'an kisi o ma an yɛrɛ ka centre problème nin ta ne kɔni ɲɛ bɛ premier ministre y'a daminɛ cogoya min na kalo o kalo tile 5 ni premier ministre continue o la kalo damadɔ i b'a ye fɛn caman bɛ nɔgɔya. mais mun ye ka civils protéger ale ni k'u nakun tɛ ka terroristes kɛlɛ est ce que quelque part contradiction tɛ yen mɔgɔw tɛ ka se k'o de faamu MINUSMA bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fan o fan. non e bɛ ka MINUSMA ni Barkhane mélanger Barkhane ta ye terroristes kɛlɛli ye ne ka mɛn MINUSMA de ma MINUSMA ta ye min ye ka jamana dɛmɛ ka basigi olu yɛrɛ bolo basigi fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka accord de paix bila sen kan baara caman caman b'o o kɔnɔ réforme kan ka kɛ fɛn caman b'a la hali élection kɔnɔna la MINUSMA ye jamana dɛmɛ kosɛbɛ n t'a dɔn n'i b'o kalama matériel électoral ni fɛn ani furakɛli u bɛ fɛn caman kɛ quoi ONU sɔrɔsiw ani an yɛrɛ ka sɔrɔsiw différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ONU sɔrɔsiw ye jɔnw ye Ivoirien ka sɔrɔsiw Burkinabé ka sɔrɔsiw Guinéen ka sɔrɔsiw bon Sénégalais ka sɔrɔsiw olu ni an yɛrɛ ka sɔrɔsiw tɛ différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire an kana fɛn di MINUSMA ma fɛn min tɛ MINUSMA ye ne bolo dɛ Mali an k'an yɛrɛ lajɛ quoi donc u ka mandat kura in an kana jigin d'a kan an ka ninnu to u ka continuer u ka baara fɛ mais anw k'an yɛrɛ lajɛ an b'an yɛrɛ ka armée renforcer an b'an yɛrɛ ka gouvernement renforcer an bɛ bɛnkanw ɲini an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya di k'an ka jamana renforcer pour que sini ma sinikɛnɛ ma ninnu ka se ka taa an ka occuper an yɛrɛ la armée bɛ se ka renforcer cogo di an b'a ye k'a fɔ a fɔra ko maramafɛnw san a bɛ sira la koyi mais yurugu yurugu ani détournement an bɛ min kɛlɛ fɔla fan bɛɛ fɛ o de waralen don armée fɛnɛ marayɔrɔ la o de fɛnɛ kan ka ɲɛfɔ hali n'i ye miliyari 10 dépenser ni miliyari damadɔ détournera o bɛ na ni tiɲɛni de ye parce que hali minnu ɲɛ b'a la olu fɛnɛ bɛ kɛ détournement mɔgɔw de ne bolo tant que armée maracogo ka daminɛ chaîne de commandement appel d'offre bɛ organiser cogoya min na tant que yurugu yurugu de ma daraki ka bɔ yen dɛ a ka gɛlɛn an ka armée ka dilan quoi sinon effort caman kɛra komi an bɛɛ ɲɛ b'a la président yɛrɛ y'o sɛbɛntiya ɲininkali mun kɛra a fɛ sɛbɛn in fɛ Jeune Afrique a y'a jira k'a fɔ ko an kun ye maramafɛn dɔw san ko bi bi in na a jirala k'a fɔ k'olu tɛ cogoya ɲuman na ko entretien o yɔrɔ la ni président y'o fɔ sisan mun de ka ɲi ka kɛ o la o yɔrɔ la enquête de bɛ kɛ k'a publier jɔn ni jɔn de nɔ don fan bɛɛ fɛ politique mɔgɔ b'a la civil k'u nɔ minɛ a mana kɛ maa o maa ye corruption ani détournement kɔni a mana kɛ maa o maa ye ministre kunda député kunda yɔrɔ o yɔrɔ la maa fɛn fɛn se b'a la sɔrɔdasi kunda a ka fɔ u nɔ ka minɛ sariya bonda la u ka juger ni kuma sera président yɛrɛ ye kuma fɔ ka ban o y'a nɔgɔyalen o mais seulement an ka avancer an ka n'o ko fɔ k'o bila ten ne dilan ka fɔ n ko yurugu yurugu kɔlɔlɔ ka bɔ Mali la ni nord problème ye ne y'a fɔ yurugu kɔlɔlɔ ka bɔ Mali la ni terrorisme ye n y'a fɔ yurugu yurugu de nana ni nord problème ye yurugu yurugu de nana ni terrorisme ye donc tant qu'an ma yurugu yurugu kɛlɛ an ka jamana in kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ maintenant yurugu yurugu dɛmɛba fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye ɲɛmaaw de ye dɛ o fana ye tiɲɛ ye dɛ donc a bɛ président bolo wale minnu kɛra an y'a ye k'a fɔ kɔfɛ ɲangini dɔw kɛra mais e yɛrɛ fɛ ɲangini mun ka ɲi ka kɛ a wagati la a kɛra o sago minnu bɔr'u place la non o ye fɛn wɛrɛ ye c'est à dire an bɛ yurugu yurugu kuma la o de y'a to i kɛlen ka ɲangini fɔ n ko ɲangini jumɛn yurugu yurugu sira fɛ ne yɛrɛ tɛ ɲangini la yurugu sira fɛ wale min kɛra Ogo Sago mɔgɔw relevera ka bɔ poste la o tɛ solution ye dɛ mɔgɔw de fagara Ogo Sago mɔgɔ 100 bi yirika minnu ye fagali kɛ f'olu ka minɛ ka taa justice la Sobanda o kelen don yɔrɔ o yɔrɔ la tant que justice ma boli réconciliation tɛ se ka na o an bɛ ka loi d'entente ni fɛnw voter o bɛɛ ka ɲi mais maa min sigilen don u nana a fa faga ka ba faga ka muso faga ka denw faga foyi ma bɔ a la réconciliation jumɛn bɛ se ka fɔ yen na ni maa minnu ye fagali kɛ surtout n'a b'u dɔn olu ma minɛ ka juger an b'a ye ka commandement fana dɔ bɛ bɔ a place la après kɔfɛ kalo c'est à dire commandement dɔ ka bɔ place la o ye faamaw ka décision o tɛ problème ye ne bolo justice ka kɛ maa minnu ye fagali kɛ pour moi c'est le plus important o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye sans justice nord la sans justice centre la il y aura pas de réconciliation mais mara an bɛ fɛ k'a faamu G5 Sahel la kuma cayalen don kosɛbɛ wagati laban in na est ce que an bɛ se ka sinsin ale fana kan ka fara an ka armée kan an bɛ se ka sinsin kan mais ne ko karisa gɛlɛya bɛ karisa kan gɛlɛya bɛ karisa kan gɛlɛya bɛ karisa kan a y'aw fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ k'o fana kan dɛ o tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ an k'an ka armée renforcer
n'a y'an ka armée o renforcer an ka armée o faralen ɲɔgɔn kan o fana bɛ se ka kɛ ko jɔlen ye quoi mais armée minnu affaiblilen don k'olu fara ɲɔgɔn kan bon ne kɔni personnellement ne ɲɛ t'a la kosɛbɛ mais c'est nécessaire a filanan ye min ye financement a financement taara sira min fɛ o b'a empêcher ka avancer k'a fɔ ko anw ka sɔrɔsiw ka financement an ka t'o ɲini kɔfɛ so o tɛ solution ye an n'u jigi dalen bɛ kɔfɛ voilà o tɛ solution ye cogo si diɲɛ fan si ko armée ka financer par les bailleurs de fonds maɲi mais an ka jamanaw yɛrɛ bɛ se k'a financer an ka jamanaw k'a financer ou bien u k'a dabila kɛ an ka financer ne ko an ka jamanaw yɛrɛ k'a financer maintenant n'o bɛ na ni fiɲɛ min ye an ka budgetw la dɛmɛbagaw k'an ka o budgetw combler aw b'a mɛn tuma dɔw la ko FMI bɛ na k'u ye wari dɔ d'a ma k'an ka budget combler ainsi de suite o ka kɛ mais an ka armée yɛrɛ financement a wari ka bɔ an yɛrɛ kun. D'accord camancɛ bolo yan'an ka bɔ a la an b'a ye k'a fɔ Jɔnkuna taara ka kɛ haut représentant ye ɔ e ɲɛ bɛ Jɔnkuna jɔyɔrɔ la nin ko in na wa. Komi sigikafɔw caman bɛ ka bila sen kan ne kɔni ye o représentant in faamuya ten de ka fɛn a bɛ ko facilitateur ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya maaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ fɛnw na an bɛ dugawu kɛ président Jɔnkuna bɛ se ka se k'o ko ɲɛnabɔ an kɔni ɲɛ tɛ a baara daminɛ la fɔlɔ. mais jamana marali faamuyali la komi ye dɔ k'a la est ce que président mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ sugandi nin fasugu la. ne kɔni ni ne tun don personnellement ne tun ye président ne tun bɛ impliqué personnellement o ye ne yɛrɛ ye mais bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don i bɛ k'a ka ko ye ale bɛ o représentant désigné ne personnellement ne yɛrɛ bɛ impliqué o kɔni ne personnellement o ye n ka position. mara min fɛ k'i ɲininka mun na sisan président an b'a dɔn ɲininkali mun kɛra a fɛ Jeune Afrique kɔnɔna na e yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye hali a wagati la an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ tun bɛ ka kɛ pour que dialogue in bɛ se ka taa sira ɲuman kan o kɛra sababu ye a yɛrɛ ni chef de file de l'opposition ye ɲɔgɔn jaabi kosɛbɛ mɔgɔ caman da donna a na e bɛ se ka mun f'an ye ɲininkali in est ce que a nafa bonyana wa. c'est à dire an b'a ɲini président fɛ ale de ye Mali président ye a ye maaw wele ka maaw fara ɲɔgɔn kan a ka to o minɛn kɔnɔ i ye jamana ɲɛmaa ye i bɛ jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan to o minɛn kɔnɔ i ka kuma fɔta la to o minɛn kɔnɔ i ka ko kɛta la n'a tora o minɛn kɔnɔ maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais n'a ma to o minɛn kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan kɔni kuma de don a tɛ se ka bila sen kan a bɛ se k'o de fɔ. d'accord mais an b'a ye k'a fɔ a ye da sera fɛn dɔ ma n'o ye musaka mun bɛ taa an ka sécurité domaine kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ 22% an ka musakaw la budget la u bɛ taa lakana sira kan e bɛ se ka mun f'an ye est ce que o bɛ ka waleya wa. ni an ye résultats ye insécurité kɔni n'an b'a fɔ ni dɔ ma fara ka dɔ ma bɔ a la o de ye résultat ye moyen min bɛ di o moyen bɛ yen mais résultat mɔgɔw bɛ résultat de donc an ka moyen di o ka ɲi mais an k'an banba résultat kan c'est à dire gouvernement ani président olu yɛrɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ faga jamana kɔnɔ kalo o kalo jamana fan bɛɛ n'u ye nin kalo chiffre ta u k'a fɔ bon an ka objectif ye min ye kalo min bɛnalen dɔ ka bɔ a la ni dɔ ma bɔ a la dɔrɔn c'est que fiɲɛ b'an ka ko dɔ la an ka yɛlɛma dɔ la dɔ ka bɔ a la dɔ ka bɔ a la o de ye résultat ye mɔgɔw bɛ fagala kɔrɔn fɛ mɔgɔw bɛ fagala camancɛ la mɔgɔw bɛ fagala u ka duw kɔnɔ Bamako mɔgɔw bɛ fagala siraw la n'u bɛ bɔ ka taa Katiw ni Kulukoro ni fɛnw na insécurité bɛ yɔrɔ caman na donc an bɛ moyen min di o ka ɲi mais an bɛ résultat min sɔrɔ an k'o yira jamana kɔnɔdenw la o de ɲɔgɔn tɛ peut-être o yɔrɔ in de b'a communication jɛ an bɛ moyen de fɔ a bɛ komi hali agriculture la an ye budget 15% di mais o budget 15% ye résultat jumɛn yira est ce que dun ka fa sabatira jamana kɔnɔ est ce que kɔngɔ tununa jamana kɔnɔ o de ye résultat ye donc peut-être ɲɛmaaw k'a lajɛ an ka banba résultat kan an bɛ moyen min di moyen kun foyi t'a la ni résultat tɛ sɔrɔ donc résultat ka sɔrɔ jaabi o ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw k'a ye u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ u k'a ye u yɛrɛ la o de ka ɲi moyen kun ye jaabi de ka y'a la jaabi ɲuman ka y'a la bon an ɲɛ tɛ jaabi ɲuman de la fɔlɔ. o ka gɛlɛn kosɛbɛ an b'a ye ka kuma kun mun ye ka négocier ni djihadistes maliens a da ser'o ma ko il n'est pas question n'o fɔra dɔrɔn hakili bɛ taa Amadu Kufa ni Iyad la e yɛrɛ hakilina ye mun ye bi bi in na ko e bɛ ka taa cogo min c'est à dire bi bi in na mɔgɔ sɛgɛnna an ka peut-être négociation in ɲɛfɔ dɔɔni ne y'a faamu cogoya di ne yɛrɛ de la ka sɛbɛnni k'a kan discuter avec les terroristes c'est une fausse bonne idée mɔgɔw b'a kɛ i n'a fɔ ko a bɛ se ka kow bɛɛ ɲɛnabɔ ayi terroristes minnu b'an bara n'o ye Iyad ani Amadu Kufa n'olu dɔnnen don ani u tɔɲɔgɔnw
olu gulonnen bɛ kulu wɛrɛw de la o kulu ninnu kama olu tɛ se ka négocier ni maa si ye n'i ko ko Amadu Nukufa négociation Amadu Nukufa i ka taa kuma Iyad fɛ n'i ko ko Iyad négociation Iyad b'a fɔ ko an bɛ fɛ ka Mali yɛlɛma ka kɛ kalifa ye ni aw sɔnn'o ma bɛɛ dun b'a dɔn k'o tɛ se ka kɛ ni ale ye négociation daminɛ dɔrɔn Al-Qaïda mɔgɔw bɛ sɔn k'ale yɛrɛ bɔ baara la donc an k'a faamu n'i ko ko négociation dugumala de don maa caman de bɛ tugula ninnu nɔfɛ maa minnu bɛ tugu nɔfɛ kun wɛrɛ la ni min tɛ olu yɛrɛ ka kun ye dɔw bɛ tugu nɔfɛ baara ɲini n bɛ fɛ ka sara dɔrɔn n bɛ taa don a la dɔw bɛ tugu nɔfɛ ne bɛ yɔrɔ min na fo n ka lakana donc ni marifa bɛ n bolo maaw bɛ siran ɲɛ maaw tɛ se n ma dɔw bɛ tugu nɔfɛ n tɔgɔ ka bonya n ka muso sɔrɔ o bɛɛ b'a la dɔw bɛ tugu nɔfɛ diinɛ ko la mais faamuyali jugu olu de don olu de bɛ ɲini voilà laɲiniw tɛ kelen donc an b'a organiser de pour que olu minnu bɛ tugula ninnu nɔfɛ nin sira ninnu kan se ka k'olu ma ka ɲɛfɔli k'u ye ani ka sira don u kɔrɔ sira min b'a to u b'u fosi ni olu y'u fosi sisan n'i y'a mɛn ko Amadu Nukufa a ka kɛlɛkɛdenw de don ni kɛlɛkɛdenw caman y'u fosi sisan ko caman bɛ bɔ u ka fanga la an k'an ka baara kɛ ten de o baara sugu fana bɛ kɛ cogoya min na o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de o tɛ kɛ ni marifa ye dɛ mɔgɔ minnu kunkolo minɛlen don i t'u kɛlɛ ni marifa ye u b'u kɛlɛ ni kunkolola kɛlɛ de o la ne y'a fɔ n k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'an m'u sen don nin ko in na a bɛ gɛlɛya caman bɛ nin kɛlɛ ninnu na ka da diinɛ kan diinɛ ko tan donc f'a ka kɛ tan ni ɲɛfɔli kɛra olu ye olu dɔw ka karamɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ u bɛ minnu lamɛn o karamɔgɔw ka don ka kuma pour que mɔgɔw ka faamuyali kɛ minnu bɛ bɔla Nigériaw ni Guinéw la mɔgɔw bɛ bɔla fo Europe ka na don ninnu nɔfɛ Mali kɔnɔna la o donc olu bɛ sira minnu taama o WhatsApp fɛn minnu bɛ don u tulo la u bɛ vidéo minnu ye réseaux sociaux kan n'o b'u bali bila ka na n'an fɛnɛ kumana o réseaux sociaux kan ka hakilinaw di maaw fɛ maa minnu lamɛnlen don o bɛ se ka kɛ sababu ye camanba bɛ bɔ u ka fanga la mais u bɛ laɲini minnu kɛ yɛrɛ fɛ bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a la u ka laɲini ninnu sariya siraw fɛ n'i ye baara kɛ ten dugumala la i n'u ka kɛlɛkɛdenw an'u ka ɲɛmaaw k'olu hakiliw sɔrɔ peut-être a bɛ se ka kɛ dɔ la yɛrɛ i bɛ se ka hali ɲɛmaaba dɔw hakili sɔrɔ n'i ye ɲɛmaabaw hakili sɔrɔ a la o yɔrɔ de la loi dɔw bɛ se ka ta n'o ye amnistie ye comme Algériens ye loi ta cogoya min na Algériens ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ sen b'a la dɛ parce que mɔgɔ min bɛ k'i kɛlɛ ni marifa ye i b'a kunbɛn ni marifa ye u ye kɛlɛ kɛ u kumana maaw fɛ u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw sen don a la u ye fɛn caman bila sen kan ninnu kɛlen ka affaibli dɔɔni nin sira bɛɛ fɛ cogoya min na u ye loi dɔ ta loi min y'u caman bɔ kɛlɛfɛla fɛ ka na don vie civile la kɛlɛ in bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de donc kana dɔrɔn ni marifa ye hɔn ni maa min tɛ ne fɛ dɔrɔn n b'i faga ni maa min bɛ n fɛ o bɛ na ni tiɲɛni de o de bɛ na ni milisi ko ye o de bɛ na ni fɛn caman o bɛ na ni tiɲɛni ye nin ko in bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an b'a bisigi premier ministre y'a daminɛ cogoya min na peut-être a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ na o kuma ninnu don u b'a ka organisation sabati jamana in maa caman de b'a kɔnɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ nin ko in d'accord Mara an ka kuma kun laban bɛna kɛ mun ye an b'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ka kuma caman na i b'a yira k'a fɔ ko an ka gɛlɛyaw a fanba sun o ye yuruguyurugu ye an b'a ye k'a fɔ yuruguyurugu a kɛlɛli siraw ka ca jamana in kɔnɔ cakɛda caman sigilen b'a kama ɔ e bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye bi bi in na yuruguyurugu bɛ ka kɛlɛ ni sira mun ye jamana in kɔnɔ i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ i ko an ka gɛlɛya caman bɛ yen sariya ko tɛ maa ko don yuruguyurugu kɛlɛli sira kan ne b'o sɛbɛntiya kosɛbɛ c'est à dire Mali sariya bɛɛ bilalen don sen kan pour que an kana se ka bin yuruguyurugu minɛn kɔnɔ ka wara kulu talen don kulu minnu kan ka baara kɛ maaw talen don maa minnu kan ka baara kɛ mais a balilen don ne kɔni bolo n'an bɛ fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ni chance ba ye an b'a daminɛ sanfɛ yuruguyurugu la tuma min na ne tun ye candidat ye salon n ye gafe dɔ bɔ o kan sanfɛ yuruguyurugu wa sanfɛ yuruguyurugu kɛlɛli fana a kɛlɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye justice de bi bi in na dossier min bɛ tribunalu la n'a bɛ disibaw kan a ka ca o dossier ninnu san 2 kɔnɔ an ka bɛɛ juger an ka bɛɛ publier an ka bɛɛ juger hali n'a fɔra de k'a fɔ ko mɔgɔ karisa i ma fɛn kɛ i bɛ bila o ka kɛ sa mais ka dossier to ten dɔrɔn a tɛ juger ayi
e ma e bɛ ka kuma fɔ canadien ye rapport daminɛ ni jɛgɛ kumabaw ye ni fɛn ma daminɛ ni jɛgɛ kumabaw ye ɲɛgɛn denninw tɛ siran o yɔrɔ a ye fɔ ko n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka siran ɲɛ n'i ye su gosi ɲɛnama bɛ siran o tɛ o kɛli ka nɔgɔn n'i bɛ fɛ ka foro tigɛ i b'a daminɛ ni si ye n'i y'a daminɛ ni si ye yiri tɔw b'a dɔn ko daminɛ tɔ don n'a ma kɛ ten a tɛ se ka ɲɛnabɔ o kɛli ka nɔgɔn mais pour que o ka se ka kɛ pour que o ka se ka kɛ jamana ɲɛmaaw de kan ka baara bila sen kan tuma min na ne tun ye premier ministre ye o san yɛrɛ président yɛrɛ a fɔ ko 2014 c'est l'année de lutte contre la corruption ne ye a ɲini ministre Bacili fɛ Bacili tun ye ministre de la justice ye i jija yanni san ban cɛ an ka procès kumaba 10 organisé corruption procès ka tila k'a sɛbɛn a ka contrat de performance kɔnɔ parce que tuma min na ne ye premier ministre ye ministre bɛɛ ka contrat bɛ yen i kan ka min ni min kɛ wa i bɛ évaluer évaluation kɔni an ma se ka o kɛ mais a daminɛna o de kama mais malheureusement a ma se ka bila sen kan ne yɛrɛ ye effort caman kɛ a ma se ka bila sen kan donc an ka lajɛ ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na an ka se ka o procès damadɔ ninnu organiser canadiens y'a fɔ ko san 10 kɔnɔ bureau de vérificateur ka rapport kɔnɔ ko à peu près ko miliyari 700 ni dɔ ko de bunakira o ma fɔ a tilala ka fɔ fɛnɛ ko bureau de vérificateur ka rapport laban ninnu kɔnɔ ka olu m'a faamu ko mais a tɛ komi bureau de vérificateur bɛ ka nɔ ye tuguni est ce que vérificateur découragera de wa mun salon yɛrɛ ta ko san bɛɛ k'u ko miliyari 2 de bunakira mɔgɔ min bɛ jamana dɔ bɛɛ b'a dɔn o tɛ fɛn ye quoi voilà donc minnu kɛra ka kɔrɔ n'o dossier cira procureur ma olu ka juger bon dossier minnu fana bɛ taa la parce que sariyaw b'an bara yan hali mɔgɔ i ka compte an jamana disibaw a kɛra minnu ye fanga kɛ ka kɔrɔ ou minnu bɛ fanga la olu ka comptew bɛɛ suyelen don n'i ye wariba dɔ sɔrɔ i ka compte la dɔrɔn min tɛ se ka expliquer dɔrɔn a bɛ ci procureur ma o dossier caman bɛ yen ninnu bɛɛ de kan ka juger mais e ye laɲini mun kɛ a wagati la an y'a ye a san na a fɔra ko 153 milliards o de détourné na man ka gagné vérificateur ka rapport la 2014 min ne y'a fɔ nin ɔ mais est ce que a laɲiniw a sera ka kɛ ou bien a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la non n ye min fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ komi ne ma mɛn premier ministre ya la kalo 9 mais kalo 9 kɔnɔ n y'a ɲini ministre fɛ parce que premier ministre tɛ baara kɛ justice la ministre de la justice bɛ baara kɛ justice ministre i jija i ka procès kumaba 10 organisé c'est à dire mɔgɔw k'a ye dɔrɔn ko dɔ kɛra mais malheureusement o ma se ka kɛ n tilala k'a fɔ ministre ye fɛnɛ u b'a fɔ ko conférence de parquet parce que fɛn dɔ b'an ka justice kɔnɔ an ka justice mɔgɔw ɲɛ dabirilen don a kan mɔgɔw t'a dɔn min b'a kɔnɔ n ko donc n ko conférence de parquet c'est à dire procureur bɛ nin sigi nin ɲinan san kɔnɔ nin dossier damadɔ de sera ne ma an ye nin de juger an bɛ ka nin de instruction kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn dossier min sera min ma juger min jugera procureur ka to ka bɔ k'o kɛ kalo 3 o kalo 3 mais o si ma se ka sira sɔrɔ bon comme n y'a fɔ cogoya min na ni ne tun mɛnna la peut-être a tun bɛ sira sɔrɔ parce que ne ye fɛn min daminɛ n tɛna dabila mais structure ninnu yɛrɛ bɛ yen nɔ e yɛrɛ ɲɛ b'u la cogo di structure ninnu bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don an bɛ se ka baara kɛ pour que ka structure ninnu réorganiser mais o tɛ priorité ye quoi priorité ye justice mais est-ce que nafa bɛ bi vérificateur général in nafa ba de b'a la mɔgɔ tɛ se ka vérificateur kɛlɛ a fɔra e y'u wele ka na e ka wagati la u kana sɛgɛsɛgɛli k'i ka yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ caman na mais est ce que bi o gɛlɛya tɛ parce que e ye misaliya dɔw di non nafa bɛ vérificateur la kɛ i ka wagati la i nommé kuma i ka nafa bɛ vérificateur la sa mais minnu tɛ baara kɛ ni vérificateur ka baara kɛlen ye nafa o de bɛ na ni problème ye quoi vérificateur b'a ka baara kɛ o olu bɛ vérification kɛ n'olu ye vérification kɛ sisan o conclusion maa wɛrɛw kan ka baara kɛ n'o ye n'olu ma baara kɛ n'o ye a ka gɛlɛn sinon contrôleur ninnu vérificateur dɔrɔn tɛ contrôle kɛ dɛ contrôle général des services publics bɛ yen an ka inspection sectorielle bɛ yen inspection générale des finances bɛ yen contrôle financier bɛ yen hali trésor mɔgɔw bɛ contrôle kɛ ninnu bɛɛ ka contrôle la hali douane bɛ contrôle kɛ ninnu bɛɛ ka contrôle la a dɔw bɛ se ka laban justice la impôt fana bɛ contrôle kɛ ni nin labanna justice la mana juge k'u ka baara kɛ mais fɛnkɛ spécialiste dɔ y'a yira n na ko vérificateur ka rapport n'i y'a ta ko justice se ka baara bɛrɛ kɛ n'a ye awɔ mais a bɛ se ka dɔ kɛ n'a ye ko sinsin yɔrɔ bɛrɛ t'a kan sinsin yɔrɔ dɔ b'a la tiɲɛ don vérificateur ye expert comptable olu bɛ technique dɔw utiliser o technique ni anw ka justice organisation peut-être frontière dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais karisa ye wari bunaki fo karisa bolila juge kan ka se ka baara kɛ n'o ye dɛ
vérificateur ka rapport kono fɛn dɔw b'a kɔnɔ juge bɛ se ka baara kɛ n'a ye. o vérificateur ka ɲi k'i ɲɛsin yɔrɔ minnu ma a t'u ɲɛsin parce que n'i ye 2018 jateminɛ o fana ye fɛn wɛrɛ ye armement ko kuma bɛ sen na o fana ye u fɛn wɛrɛ ye taar'u ɲɛsin service minnu ma o fana ye fɛn wɛrɛ ye Bagineda mairie de o fana ye fɛn wɛrɛ ye Gabriel Touré e bɛ se ka mun fɔ an ye o la est ce que o fana tɛ o fana ye fɛn wɛrɛ ye mais hakili suyɛn dɔɔnin mais armement domaine na vérification kɛra yen déjà o vérification minnu kɛra mun na o yɔrɔw ma juger tuma min na ne ye premier ministre ye vérification kɛra armement sanni na armement minnu sanna n'a fɔra Go Star dossier ni fɛnw vérificateur ye vérification kɛ o yɔrɔw la mais mun bɔra la ne kɔni ka faamuyali la nin ko in bɛ yɔrɔ min na justice ani faamaw hali avion ko mun kuma kɛra avion sanni vérificateur ye contrôle k'a la o a prix ma dɔn hali bi a taara non avion prix dɔɔni tɛ problème ye o avion sanna condition minnu na est ce que mɔgɔ dɔw ye wari ta ni mɔgɔ dɔw ma wari ta jugew de kan k'o yɔrɔ sen o sinon prix ko kuma min fɔra débat t'o kan o président ko avion sanna miliyari 18 ni tila ne ko n ko avion bɛnna miliyari 20 ma an bolo mɔgɔ bɛ ka kuma o yɔrɔ de kan o miliyari 18 ni tila mɔgɔ min ye avion feere an ma o de dira o ma miliyari 1 ni tila min farala kan avion sanna avion sigilen bɛ Californie avion ye kalo 2 ɲɔgɔnna kɛ Californie wari min sarala parking ko la o b'o la avion immatriculera yɔrɔ dɔ la commission dɔ sarala assurance ko la ani ka avion bɔ Californie kana Mali la o musaka misɛnnin ninnu o bɛnna miliyari 1 ni tila ma miliyari 1 ni tila n'i y'a fara miliyari 18 ni tila kan a bɛ bɛn miliyari 20 ma avion prix ko kuma débat t'o kan dɛ politique mɔgɔw ni journalistes de ye débat ko kan débat bɛ yɔrɔ min na jamanadenw de bɛ fɛ k'a faamu non jamana kɔnɔdenw y'a faamu aw minnu ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la ko papier ma y'o la ne bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛfɔ min don dɔrɔn avion sera vérificateur y'a contrôle kɛ ne de y'a ɲini vérificateur fɛ a kana contrôle kɛ vérificateur ye contrôle kɛ ka rapport déposer rapport taara justice la mun kɛra o de ye kuma lakika ye an bɛ to yuruguyurugu kɛlɛli kuma kan i y'a jira k'a fɔ structure minnu bɛ yen OCLEI bɛ yen an b'a ye k'a fɔ a sigilen a kɛlɛla kosɛbɛ est ce que jɛgɛ kumaba ninnu bi bi in na u bɛ se ka kɛlɛ i b'a dɔn OCLEI kɛlɛla ni min ye parce que o fana ye corruption kɛlɛli sira dɔ ye a yira k'a fɔ ko maaw fɛn min b'u bolo n'u y'o yira jamana kɔnɔdenw bɛna dɔn est ce que o y'a sɔrɔ alala kɔnɔna la wa ou bien aramu kɔnɔna don o ye déclaration de patrimoine ne yɛrɛ ka laɲiniba don parce que ne y'o daminɛ depuis ma kɛ ministre ye OCLEI sigira de k'a fɔ ko bɛɛ de ka déclaration kɛ ka taa déposer OCLEI la wa olu yɛrɛ ka wuli ka contrôle kɛ parce que n y'a déclaré ko nin bɛ n bolo ani nin bɛ n bolo tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ kelen ye dɛ OCLEI kɛlɛkun de ye nin ye c'est que d'ici baw jamana in kɔnɔ dɔw sera niveau min na a ka gɛlɛn o ka justifier fɛn b'u bolo dɛ yarɔ e y'i ka fɛn bɛɛ kɛ fonctionnaire la fonctionnaire ye 30,000 60,000 ɔ fɛn min b'e bolo bi miliyari 5 miliyari 6 n'i m'a ta kɛsu la a ka gɛlɛn fo n'a kɛra n'i y'a sɔrɔ tiɲɛ fɛ ou bien n'i gagnera PMI la o dun bɛɛ bɛ se ka expliquer donc o de ye OCLEI kɛlɛkun ye ne kɔni ka faamuyali la an b'an ka segin minnu yɛrɛ y'a daminɛ a kɛra wasadenw ye olu yɛrɛ y'u yɛrɛ bɔ a la olu y'u yɛrɛ bɔ a la sariya ta kuma exactement c'est à dire ni misali ma bɔ sanfɛ a ka gɛlɛn dugumamɔgɔw ka suit i ko fonctionnaire ka déclaration kɛ ne kɔni bolo déclaration fɔlɔ tun kan ka déposer jamana ɲɛmaaw de fɛ président premier ministre ani ministre olu de tun ka déclaration tun kan ka déposer. Est-ce que gouvernement mun bɛ yen sisan olu y'u ta kɛ. non olu de tun kan ka ayi gouvernement bɛ déclaration kɛ mais o déclaration ni OCLEI ta tɛ kelen ye c'est à dire o bɛ min kɛ cour suprême a bɛ taa déposer a bɛ bila tiroir kɔnɔ hali valeur yɛrɛ t'a la i b'a fɔ de ko saga damadɔ saga min bɛ n bolo du min bɛ n bolo mobili min bɛ n bolo i b'o de lister k'o sɛbɛn déclaration kɔnɔ o tɛ déclaration ye déclaration kan ka kɛ k'a valoriser k'a déposer a ka contrôler. n'i bɛ bɔ fana a ka jateminɛ. hali san o san yɛrɛ a ka jateminɛ i nɔfɛ o ye ne ka faamuyali cogo ye donc n'an bɛ fɛ ka OCLEI sɔn ji la il faut que jamana ɲɛmaaw ka misali ɲuman ta olu ka kɛ misali ɲuman ye olu k'u ta déposer k'a publier OCLEI ka analyse k'o kan k'o fana résultat publier o bɛna to jamana kɔnɔden tɔw b'a jira k'a fɔ a yɛrɛ nafa bɛ yen ko ni fɛn min daminɛna jɛgɛbaw la jɛgɛdenninw b'a faamu OCLEI nafa bɛ yen a bɛ se k'a dɛmɛ déclaration de patrimoine nafa bɛ yen donc baarabolo yɔrɔ min kan ka déclaration ninnu reçoit k'u contrôler o nafa bɛ yen mais depuis u sigira u tɛ ka se ka baara kɛ dɛ n'i y'a mɛn u bɛ baara kɛ c'est que maa de taara déclaration déposer yen kɛ ou bien Mara ne bɛ fɛ ka i ɲininka mun na o yɔrɔ la i ka wagati la a yirala k'a fɔ k'e tun bɛ taa mission na i bɛ segin ni wari tɔ ye ɔ jamana musakaw
a tɛ ka taa sira de fɛ wa ou bien mun parce que an b'a ye san o san budget bɛ voté musaka bɛ di cakɛdaw ma u bɛ baara kɛ n'a ye mais dɔw b'u ta bɛ dun k'a ban e ta b'a jira k'a fɔ ko jamana musaka bɛɛ tɛ taa sira ɲuman fɛ a bɛɛ tɛ yurugu sira ye c'est à dire an ka jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛmaaw bɛ ɲɛmaaw fanba n bɛ se k'a fɔ majorité u ka ɲɛmaaya faamuyali ye min ye n bɛ n ja n bɛ n ka du jɔ n bɛ n yɛrɛ dilan donc i b'i ja i b'i ka du jɔ i b'i yɛrɛ dilan n'i ka salaire t'a bɔ i b'a ta yɔrɔ wɛrɛ dɛ bon tant que ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na ɲuman man caya misali ɲuman man caya a ka gɛlɛn jamana ka yɛlɛma ne bɛ se k'a fɔ o de bɛ ka yɛlɛma gɛlɛya jamana kɔnɔ mais jamana kɔnɔdenw bɛ ka faamuyali kɛ anw yɛrɛ jigi ye jamana kɔnɔdenw de ni jamana kɔnɔdenw y'a faamu sisan pour que an ka yɛlɛma sɔrɔ il faut que an k'an kɔ don mɔgɔw ka 2000 ni 3000 la ka taa votew ye yɛlɛma bɛ se ka na jamana kɔnɔ ni yɛlɛma nan'o la ɲɛma ɲumanw ka sɔrɔ sanfɛ yuruguyuru bɛ kɛlɛ jamana in kɔnɔ san 2 san 2 i bɛ nɔya la siga foyi t'a la ka sinsin ni cakɛdaw kan non ne de bɛ k'a f'i ye siga foyi t'a la a bɛɛ ye sanfɛla de ni sanfɛla in ni a tɛ ka ɲɛnabɔ yen c'est difficile mais ne an y'i ɲininka i ye wagati min kɛ ministériya la ni premier ministériya la i ye baara jumɛn kɛ n'i bɛ waso n'a ye bi ani i bɛ nimisa ni mun ye i bɛ se k'o fɔ an ye n bɛ waso ni min ye ministériya kɔnɔna la o ye an ye projet misɛnnin caman kɛ Bamako kɔnɔ hali poubelle minnu n'aw b'a ye cité administrative daw la ponda ni fɛn ninnu na a bɛɛ daminɛna ka ne to ministériya de la donc assainissement sira kan ani ka pavé damadɔ da dugu kɔnɔ an ye fɛn caman ko sira kan mais ministériya an ye kalo 7 de kɛ premier ministériya n bɛ se ka waso ni min ye peut-être o ye contrat de performance parce que ni n ko jamana in bɛ se ka yɛlɛma san 2 kɔnɔ contrat de performance de b'a yɛlɛma parce que contrat de performance in ye mun ye karisa e ye impôt ministre ye ministre des finances i jija impôt sira kan i kana ni nin wari ye kalo kalo jamana kɔnɔ i jija douane sira kan i kana ni nin wari ye karisa e ye logement ministre ye i jija i ka logement damadɔ jɔ wa nin logement da i bɛ nin jɔ karisa e ye agriculture ministre ye i jija office Niger kɔnɔna la nin ye hectare damadɔ ka dilan kalo o kalo a bɛ sɛbɛn i b'a signé i bɛ don a la o kan an bɛ sɔrɔ ka n'a lajɛ a fɔra k'e ka nin kɛ i ma se k'a kɛ ça veut dire que e ka baara ma ɲɛ i bolo e tɛ s'a la ou bien e m'a faamu n'o ye yer'i nɔfɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 ça veut dire que e t'i jɔyɔrɔ la e bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛna place la n'i ye ministériya kɛ résultat ye sisan jaabi ye maa caman bɛ yen u b'u ba la maaw bɛ don ministériya la bi hali u t'a dɔn ministériya yɛrɛ ye min ye olu kɔni bɛ dɔn ɲɛmaaya mais n diya u bɛ don a la u bɛ taa kɛ yɔrɔ dɔ ministre o t'o yɔrɔ yɛrɛ baara dɔn n'a fɔra k'i bɛ évaluer i tɛ don a la dɛ o tɛ tiɲɛ bon il faut que an ka ɲɛmaaya kɛ jaabi de an ka ɲɛmaaya kɛ jamana kɔnɔdenw sago kɛli de yɛrɛ sago kɛ tɛ jamana kɔnɔdenw sɛgɛn ka o kɛlɛ n'i y'o bila sen kan Mali kɔnɔ sa uranda lajɛ bani uranda tɛ miracle ye o Paul Kagame bɛ contrat de kɛ hali maires bɛ contrat signé ministres b'a signé maires b'a signé cakɛdaw hôpitaux b'a signé directeur minnu bɛ entreprise baw kunna olu b'a signé bɛɛ de bɛ contrat signé san daminɛ la bɛɛ b'a dɔn i kan ka min kɛ kalo damadɔ a bɛ n'a lajɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ k'e m'i ta sɔrɔ e yɛrɛ bɛ bɔ a la hali mɔgɔ t'a f'i ye Mali bila o sira kan dɔrɔn kalo 6 san 1 i b'a fɔ ko ne de y'a f'i ye donc k'a f'i ye an y'o min datigɛ n bɛ se k'a fɔ n k'o kɛra misali ɲuman ye a kɔni ma poursuivi an kɔfɛ parce que mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye filanan ye min ye o ye ka fonctionnaires compter n'o ye contrôle physique ye o kun daminɛna a jɔra dɛ an tun bɛ fɛn d'u ma salaire bɛɛ ka na pour que a ka dɔn jɔn yɛrɛ ye jɔn ye jɔn b'i place la jɔn t'i place la o kɛra sababu ye à peu près fonctionnaire 3000 ni dɔɔni a yira k'a fɔ k'olu tɛ fonctionnaire o bɛ sara gouvernement ye à peu près milliard 20 ɲɔgɔnna de économiser o ko la o baara daminɛna ka ne to premier ministère la an ye baara damadɔ kɛ cité kɔnɔ n bɛna exemple dɔ d'i ma cité kɔnɔ ne donna tuma min na premier ministère la an taara sɔrɔ téléphone wasa tun bɛ yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ téléphone wasa ye fixe portable de a bɛ se ka ta ka taa yɔrɔ la téléphone wasa ne ko n ka inventaire kɛ cité administrative bɛɛ kɔnɔ ministère bɛɛ an ye inventaire kɛ an taara sɔrɔ téléphone wasa dɔw bɛ cabine téléphonique la Médina Kura
c'est-à-dire gouvernement b'a sara kalo la facture bɛ na gouvernement la on b'a sara mais avec karisa bolo avec ka kɛ cabinet mɔgɔw b'a a utiliser ale b'a wari ta an ye téléphone WhatsApp bɛɛ supprimer 800 millions an y'o de économiser on a ɲɔgɔnna caman donc fɛn caman bɛ yen consommer malien n'o ye fɛn caman bɛ yen bon consommer malien y'o fana ye ne y'a ɲini ministre fɛ u k'a lajɛ n'u bɛ fɛn o fɛn san u k'a san fɛn bɛ dilan Mali la a kɛra Mali artisan ye o a kɛra Mali industriel ye o k'a san fɛn bɛ dilan mɔgɔ kɔni maa wɛrɛ kana k'i fɛ sa mais k'i yɛrɛ fɛ an ka fauteuil ni fɛn ninnu fauteuil ka daminɛ fauteuil fɛn o fɛn n'a bɛ se ka san Mali la o k'a san wa n'u ye fɛn o fɛn importer u ka rapport k'a kan kalo o kalo k'a ɲɛfɔ pourquoi u ma san Mali la pourquoi u y'a importer fɛn dɔw bɛ olu tɛ sɔn an bara mais u k'a ɲɛfɔ wa k'a ɲini DFM fɛ ani contrôle général des services publics olu kana contrôle kɛ DFM bɛɛ la tuma bɛɛ pour que k'a lajɛ ne y'o bila sen kan mais o ma suivi kosɛbɛ ne kɔfɛ mais ɲɛ b'a la bi a bɛ ka daminɛ dɔɔni dɔɔni Bube ka taa na ale ye sariya dɔ ta k'a fɔ ko a ka kɛ bon an b'a bisiki a ka kɛ président yɛrɛ n y'a mɛn ko président y'a fɔ ko ministre ko conseil des ministres kalo kɔnɔ conseil des ministres 2 ko ministre yɛrɛ ka fɛn min dilanna an bara ko ministre k'o don ka taa conseil des ministres la nin bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni ye président yɛrɛ fana ka o donni kɛ komi Burkina président b'a kɛ cogoya min na ni président ni ministre ni premier ministre kɛra jamana finiw donba ye jamana produits consommébaga ye a bɛ jamana kɔnɔden tɔw fana encourager ka bila a sira kan i ye baara jumɛnw daminɛ ni minnu jɔra sira la ni minnu mais ne filɛ ka nin fɔ ne ye nin baara bɛɛ daminɛ nin bɛɛ jɔra sira la minnu ma se ka waleya fana ni kun ŋaniya ta fɛn caman bɛ yen yuruguyurugu kɛlɛli sisan yuruguyurugu kɛlɛli kun dɔ ye mɔgɔw tɛ sariya dɔn par exemple commune 4 mairie kɔnɔ ne ye baara dɔw kɛ an ye yuruguyurugu n bɛ se k'a fɔ a diviser par 2 parce que mairie bɛ baara o baara kɛ an y'a baara bɛɛ sɛbɛn k'a carin commune kɔnɔ an y'a di misiriw kɔnɔ an y'a di suguw kɔnɔ donc maa o maa bɛna mairie la i bɛna i ka wolosɛbɛn ɲini o i bɛna dugukolo ɲini o i bɛna plainte de déposer maa contre la o yanni i ka don mairie la déjà i b'a dɔn e bɛna baara min ɲini a bɛ nin temps ta wa n'i kan ka nin wari de sara donc n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔ tɛ se ka bin i kan ne tun bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ gouvernement yɛrɛ ka service bɛɛ an bɛ service fɛn fɛn rendu dɔgɔtɔrɔsow la écolesow la mairiw la gendarmeriw la k'a bɛɛ sɛbɛn k'a bɛɛ di jamana kɔnɔdenw ma n'i nana nin plainte de déposer polisi la i kan ka nin wari de sara a kan ka bɛn nin de ma yanni i ka don yɛrɛ bon circulation fɛnɛ na i ma feu rouge bato n'i ma feu rouge bato i kan ka nin de sara a kɛra sababu ye ni jamana kɔnɔdenw bɔra u ka droit kalama bi bi na réseaux sociaux ni internetu téléphone kan nin bɛ se ka kɛ o bɛɛ kan mɔgɔw ka b'u ka fɛn bɛɛ kalama a bɛ caman bɔ yuruguyurugu la mais o ye duguma yuruguyurugu ye dɛ sanfɛ yuruguyurugu justice de b'o kɛlɛ komi n y'a fɔ cogoya min donc il faut k'an ka baara kɛ justice ka jɔ a sen fila kan pour que o kɛlɛw ka se ka kɛ justice ta la mun bɛ se ka kɛ u ka d'abord dossier fɛn fɛn mana déposer fɔlɔ dossier dɔw déposera justice la hali kanajɛnw ka rapport a b'a kɔnɔ depuis 100 ans a bɛ instruction na délai ka di ni nin dossier déposera soit i b'a fɔ ko karisa foyi t'a la i b'a datugu soit i b'a juger mais dossier kelen bɛ yen 100 ans ni ko a bɛ instruction na o ka dabila mais mode de nomination mɛnale o ye procédure ye ka transparence bon justice kan c'est à dire fɛn fɛn bɛ kɛ a ka ɲɛfɔ n y'a fɔ sisan conférence de parquet u ka se ka bɔ ka ɲɛfɔ nin dossier damadɔ de b'an bara nin bɛ nin niveau la nin bɛ nin niveau la an ye nin juger nin kɛra ta décision min fɛnɛ mana ta o décision fɛnɛ ka cari mɔgɔw ka bɔ a kalama o bɛ se ka na ni transparence ye justice la o la jugew bɛ fɛn bɛɛ fɛn na jugew tɛ se ka o décision ta ten u kun fɛ nomination i y'a fɔ nomination ministre de la justice min bɛ yen bi Malik je crois que bɛɛ a reconnu k'a fɔ a ye nomination ɲɛnama kɛ kɔsa in na an b'a bisigi ale ka mɛn a la parce que bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ maa tilennen don ne kɔni y'o mɛn a nɔfɛ a bɛ justice dɔn fɛnɛ peut-être n'ale ye san damadɔ k'a la ka se ka nomination ɲumanw kɛ ka juge ɲumanw bila jɔyɔrɔ ɲumanw na ka tila ka moyen d'u ma fɛnɛ u bɛ baara ɲumanw kɛ o bɛ se ka na ni changement ye. mais est-ce que le fait que président bɛ conseil supérieur de la magistrature présider o tɛ gɛlɛya dɔ ye. bon i ɲɛ b'o la constitution yɛlɛmali kun dɔ bɛ se ka ko o ye e tun ko sisan ko constitution ka ɲi ne yɛrɛ bolo personnellement il faut que président ka bɔ au conseil de la magistrature conseil supérieur de la magistrature présidentielle donc constitution ka yɛlɛma pour que a kana a ka professionnaliser magistrat yɛrɛ k'u ka responsabilité ta
u yɛrɛ ka nomination u yɛrɛ ka contrôle u yɛrɛ ka sanction u yɛrɛ ka responsabiliser la kosɛbɛ ne bolo ça c'est une réforme qui d'accord mais e ka wagati la mun de nimisa b'i la n'a fɔra i ka segin k'a kɛ bi ni ne yɛrɛ bolo personnellement administration ka green c'est-à-dire i bɛ décision min ta bi ani n'a bɛ waleya i b'a sɔrɔ kalo 6 kalo 5 o bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ ne filɛ ka fɛn min fɔ sisan contrat de performance pour que a ka waleya yɛrɛ an y'a daminɛ ne kɛra premier ministre ye avril contrat ninnu signé na juillet an ye avril ni mai ni juin kɛ négociation na ne ni ministre ni ɲɔgɔn cɛ yanni contrat ninnu ka se ministre ka service la an sera fɔ novembre la donc pratiquement contrat kuraw tun kan ka bila sen kan pour janvier ne yɛrɛ bɔra premier ministre la janvier administration ka girin i bɛ sariya dɔw ta n ye min fɔ sisan conférence de parquet ninnu ka bila sen kan ne ye décision ta tuma min na ani a ko baara daminɛna tuma min na après kalo 5 kalo 6 bilala sen kan administration ka girin donc i ka marque imprimé administration na a bɛ temps ta on a besoin de beaucoup de temps pour que ka se ka na ni changement et surtout changement minnu m'an hakili la n'olu ye changement radical ye i b'olu bila sen kan ça prendra du temps. I ka Kidali ta wagati a kuma cayara politique mɔgɔw fɛ kosɛbɛ mais n'a kun fɔra an ka segin a wagati la i ka taa Kidali i bɛ segin a ma. O ye question d'abord ne ka Kidali taga gouvernement ka décision do a taara conseil des ministres la président yɛrɛ y'o fɔ ale ka discours la ne nalen ka bɔ Kidali mɔgɔw bɛ ɲinɛ o yɔrɔ kɔ président ko premier ministre ne de ko ka taa Kidali a ma taa maa provoqué la a ma taa fɛn na a y'a ka baara de kɛ an y'a mɛn ko tɛgɛrɛ fɔra conseil des ministres la i bɛ se k'o sɛbɛntiya non an tɛ se o yɔrɔ ninnu ma nka tuba président de kɔni y'o fɔ ne de y'a ci ka taa a taara gouvernement ka baara la a taara Mali ka baara la donc ni Mali ka baara y'i bila fɛn min na i b'o kɛ k'a fɔ ko premier ministre de y'a décidé dɔrɔn ka wuli ka don avion kɔnɔ ka taa Kidali mɔgɔw y'a fɔ a ye a ma sɔn maa fɛn fɛn bɛ gouvernement dɔn bɛɛ b'a dɔn o tɛ anw taara mission de la komi anw ye mission mɔgɔ de ɲɛmaa bɛɛ ye mission mɔgɔ de ye jamana kɔnɔdenw y'i bila baara de la an taara o baara de la o baara kama anw pɛrɛlen don ka sa komi n y'o fɔ an pɛrɛlen don k'an nin di o baara la donc o sira kɔni kan kɔni o mission ninnu anw t'an dérober o mission hali sini n'a ɲɔgɔnna nana aw b'a kɛ jamana mission siga foyi t'a la. Oh mais e taalen Kidali e ye mun faamu expérience la a wagati la est-ce que an ka souveraineté bi bi in na a bɛ cogo non yanni ne ka taa Kidali ne b'a dɔn min tun bɛ Kidali o mɔgɔw tɛ fɛn caman kalama anw ye ko bɛɛ kɛ ne ka Kidali tagali la pour que ani groupe armé kana gosi ɲɔgɔn na mɔgɔw t'a dɔn mais anw taara Kidali an ma don Kidali dugu kɔnɔ siɲɛ kelen an jiginna MINUSMA camp kɔnɔ an ye Kidali dugu contourner ka na don Mali camp kɔnɔ ka Kidali dugu contourner ka taa gouvernorat la an segintɔ fana an y'o sira kelen de kɛ anw ma don Kidali dugu kɔnɔ siɲɛ kelen donc an b'a dɔn groupe armé bɛ dugu kɔnɔ an b'a dɔn fɛnɛ komi olu ye Kidali kɛ i n'a fɔ otage sugu dɔ n'i bɛ na Kidali f'i ka yamaruya ɲini olu de fɛ ne dun ka nali la an ma yamaruya ɲini u fɛ an b'a dɔn ko a ma diya u ye donc on n'a pas voulu k'u provoquer an y'a f'u ye an ma na o provoquer kama anw ma na négociation kama négociation kan ka kɛ kɔfɛ aw ni gouvernement kan ka négociation kɛ kɔfɛ anw nana min kama dɔrɔn an nana ka na an ɲɛ da Mali services kan u mago bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu na k'o moyen d'u ma pour que u ka se ka baara kɛ Kidalikaw ka hɛrɛ sɔrɔ an nana Kidalikaw de kama an mana kɛlɛ kama an mana wɔyɔ kama donc an b'a dɔn min b'a la bon o kelen de b'a la fo bi nin ko ninnu tɛ kɛ guerre la janfa b'a kɔrɔ bon janfa b'a kɔrɔ kɔni i b'a dɔn ni maaw dorokora ɲɔgɔn na fɛn min ye depuis 1963 ko ye fɛn caman b'o k'o jukɔrɔ mɔgɔw b'o dɔn nin bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen ani hakilisigi la bon Mali ɲɛmaw kan ka o sira ninnu de ta mais principe dɔw bɛ yen an kana o principe ninnu négocier quoi k'a fɔ ne ye ɲɛmaa ye ne bɛ taa Kidali ne bɛ taa wari di aw ma pour que aw ka ne lakana an kan'o kɛ diɲɛ kɔnɔ n'an y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ ça veut dire que anw yɛrɛ ma sɔn an ka ɲɛmaaya ye. D'accord o la sa welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin o ye ka aw fo de an ye heure 2 kɛ kuma la ou bien heure 1 ni caman k'a fɔ aw ye jamana kow ma nɔgɔn gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka ɲɛfɔli kɛ u ka ko faamuyali cogo kan ka ɲi a bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya a b'o kuma u la faamuya mais an bɛɛ ka dɔn Mali sini ni sinikɛnɛ maliyɛn bɛɛ de don bɛɛ de kan ka dɔ kɛ pour que an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ mais ɲɛmaaw a bɛ daminɛ olu de la olu de bɛ jamana kunna u k'a lajɛ ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan hali ni a bɛ kɛ tagama de ye u sen kan u ka so ma an kɔni b'o de laɲini bon an kɔni bɛ continuer o sira kan an bɛ kuma bɛɛ fɛ an bɛ conseil di bɛɛ ma an bɛ jamana de lajɛ mais an ka maa ka juru t'an na an tɛ siran maa ɲɛ
jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye fɛn min kɛ min ma diya an b'a fɔ min tɛ jamana ka intérêt la an b'a fɔ an kɔni bɛ continuer jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye gɛlɛya mɔgɔw ka u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ kelen kelen na mɔgɔw ka tilen an ko ka yurugu kɛlɛ yurugu kɛlɛ jamana kɔnɔdenw fana b'a la dɛ parce que n'i y'a mɛn ko corrupteur fana don an ka tilen an ka kɛ maa ladiriw ye an ka kɛ tiɲɛtigiw ye an k'an ka duw ladon tiɲɛ ni jɛlenya kan o kɔfɛ an ka maa ladiriw dɛmɛ olu ka ɲɛmaayaw sɔrɔ an kana tugu wari kɔ an kana tugu fɛnmisɛnninw kɔ pour que ka ɲɛmaaw sugandi ni a ye an bɛ se ka min kɛ an ka du kɔnɔna na an ka bɛɛdaw la an ka kare kɔnɔnaw la an fana k'o kɛ n'an ko k'i nɔgɔlen don anw k'a daminɛ k'an ka duw lajɛya an k'an ka bɛɛdaw lajɛya nin bɛɛ ye jamana jɔli ye an ka hakili ɲuman ta ka ɲɛsin jamana ma wa an ka jamana yɛrɛ lajɛ kɔfɛmɔgɔw bɛ yen dɛ mais n'i y'a ye fɛn fɛn bɛ kɛ Mali la maliyɛnw yɛrɛ an k'an yɛrɛ lajɛ n'an tora kɔfɛmɔgɔw lajɛli la dɔrɔn an bɛ tɛmɛ solution kɛrɛfɛ maliyɛnw de bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma siga foyi t'a la maliyɛnw de bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ni ma fili a tɛ tɛmɛ o kan o la sa o b'an se an ka jamukan laban yɔrɔ la ka an ka mɔgɔ welelen fo n'o ye Musa Mara ye parti yɛlɛma ɲɛmaa don an ka premier ministre kɔrɔ fana don expert comptable don an b'a fo ka fara an filɛbagaw na an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen kan k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan salam merci bien merci merci bien oui ça